Danas počinjemo i novi serijal u okviru Srpskog sveta. Nazvao sam ga Srbija danas. Naravno, to neće biti novinske informacije sa naslovnih strana vesti ili novina, ali će imati vezu sa naslovnim stranama medija, jer će komentarisati one važne stvari koje nam određuju sudbinu, a da istovremeno ni ne primećujemo koliko to sve samo deo jedne opšte specijalne operacije protiv nas samih, gde je cilj naših protivnika da se mi posvađamo između sebe, da se pretvorimo u neku vrstu večnog građanskog rata koji neće nikad prestati. Tako da je tema prvog priloga Srbije danas u srpskom svetu Dragoslava Bokana čiji je Stefan Nemanja. Podignut je spomenik, veličanstveni spomenik, rodonačelniku srpske dinastije, koje po njemu i dobija ime Nemanjići, ocu prvog srpskog krunom ovenčanog kralja, Stefana Prvovenčanog, i takođe ocu duhovnog oca Srbije, arhijepiskopa Save Nemanjića, koji kao duhovni pastir vodi Srbiju nekim samo Bogu znanim putevima još tamo od početka 13. veka i dobijanja autokefalnosti naše crkve, pa evo i danas i kroz budućnost sve do kraja istorije. Njegova deca, kralj Stefan i arhijepiskop Sava, nekada princ Rastko, su najbolji dokaz značaja i važnosti tog prvog korena ove današnje i večne Srbije, i taj začetnik je dobio odgovarajući spomenik na onom Beogradskom trgu koji je bio vezan za dolazak vozova i odlazak i za mesto dodira Srbije sa Evropom, sa raznim provincijama koje je oslobađala tokom ratova sa Turcima, Bugarima, Austrougarima, Nemcima. Tako da je to mesto istorijski, prostorno i geopolitički i simbolički idealno za postavljanje jednog takvog spomenika našeg vladara sa mačem u ruci, ali koji se nalazi na početku Nemanjine ulice. Znači, Nemanjin spomenik na početku Nemanjine ulice, pa sad ta Nemanjina ulica prolazi kraj Ministarstva odbrane i Generalštaba i vlade Srbije, simbolički, a onda se kroz trg Slavija nadovezuje u Svetosavsku ulicu, na čijem kraju se nalazi spomenik njegovom sinu Svetom Savi, kraj koga prolazite da biste ušli u veliki hram Svetoga Save. Znači, ta vertikala koju mi imamo spomenički i arhitektonski obeležava Beograd, i ta vertikala neće više nikad dopustiti da naš grad izgubi ono što je imao još u srednjem veku, a što je bilo skoro satrto i potrto nakon Drugog svetskog rata. Ali kad govorimo o spomenicima, da se setimo da mnogi gradovi veliki imaju svoje simbole i pečat svog postojanja upravo u značajnim spomenicima. Pa sad ćemo se setiti nekih od njih. Recimo spomenici Andrew Jacksonu, Thomasu Jeffersonu i Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, u političkom centru moderne američke sile. Onda recimo Benjaminu Franklinu, čuveni njegov spomenik u Filadelfiji, generalu Grantu na Gornjem Manhattanu u Njujorku, Jovanki Orleanki u Parizu, Minjinu i Požarskom u Moskvi na Crvenom trgu, Petru Velikom u Petrogradu, koji nije dobio ime po njemu, da ne bude zabune, već po svetom apostolu Petru, ali iz ruke i sa idejom Petra Velikog. Svi ti spomenici
su vezani za ličnosti koje nisu nužno živele u tim mestima i tim prostorima, ali značaj tih ličnosti za čitavu zemlju ili narod uslovljava postojanje i spomenika njima posvećenih. Kada sam se raspitivao i analizirao koja istorijska ličnost ima najviše spomenika na planeti našoj, pogrešno sam mislio da su to možda Šekspir ili tako neko iz Napoleon ili ne znam, te velike od svih priznate ličnosti, Karlo Veliki. Ne. Najviše spomenika posvećenih jednoj istorijskoj ličnosti ima ukrajinski pesnik Taras Ševčenko. Ima 1167 spomenika njemu podignutih u 45 zemalja. I apsolutno nikome ne smeta, kao što sam rekao, što nije stvarao ni u jednoj od tih zemalja, jer on nije ni Šekspir ni Gete, pa da može da bude smatran nekom univerzalnom svetskom vrednošću, ali to je tako postavljeno. I nikada nijedan Ukrajinac nije postavio pitanje otkud toliko spomenika Ševčenku, da li je neki od tih spomenika veliki ili preveliki, koliko koštaju ti spomenici, kako je došlo do dozvole, ko su bili organizatori u menadžerskom i političkom smislu podizanja tih spomenika. Ništa od toga niko nije pitao, ali nažalost u našem slučaju se upravo to dogodilo i kao bumerang smo mi bacili sva ta pitanja polemička, svađalačka u lice suštini priče o tome da konačno Srbi podižu spomenik Stefanu Nemanji posle toliko vekova i time pokazuju da smo se ponovo sabrali i okupili oko jedne srpske ideje i oko jedne otadžbinske zastave. Tim istim našim arhitektama, intelektualcima, umetnicima nije smetala škola France Prešerna u Beogradu ili spomenik Borisu Kidriću, 7 sekretara Skoja, Moše Pijade, onaj gej spomenik Gologuzi Fantom Meštrovićev, nazvan pobednikom. Jer taj spomenik nazvan pobednikom je u stvari spomenik nikome. Nikom podići spomenik. I odvojiti taj spomenik od onog tobožnjeg razloga vezanog za Balkanske ratove, jer u izrazu, držanju, izgledu, kostimu tog spomenika nema apsolutno ničega što ima bilo kakve veze sa srpskim armijama koje su oslobodile Kosovo 1912. godine. Ali ni to nije smetalo. Smetalo je samo beogradskim gospođama između dva svetska rata to što taj Gologuzi spomenik nije pokrio genitalije, pa onda su ga sa Terazije prebacili na Kalemegdan, da bude okrenut prema Ušću i prema Savi i Dunavu, ali to je manje više jedina primedba postavljena pred taj spomenik, za razliku od Stefana Nemanje koji je dobio bezbroj primedbi. Jer kad je reč o Stefanu Nemanje, mnogima smeta njegov mač, zašto mač, a ne krst, njegova visina, zašto toliko veliki spomenik, kao da nije reč o nečemu što mora da se izdvaja iz pejzaža gradskog, iz njegove vedute beogradske. Kao što se izdvaja i Beograđanka, i hram Svetog Save, sve su to, pa i spomenik pobednik, takozvani, svi se oni izdvajaju iz te horizontale gradskog pejzaža, da bi bili vidljivi. A kad je to isto učinjeno sa spomenikom Stefanu Nemanji, odjednom je to zasmetalo i Kusima i Repatima i svima ostalima. Pa je onda došlo do predloga da se taj spomenik, kad se promeni vlast, prebaci i to u Borču ili Marinkovu baru. To je taj kvazi beogradski rasizam kruga dvojke, u kome oni preziru sopstveni grad i njegovu periferiju i njegov duh i narod, a to su one delove koji spajaju Beograd prema Šumadiji, spajaju ga sa Banatskom ravnicom. Sve im to smeta. Sve što nije centar centra. Sve što nije ono o što su se otimali Titovi oficiri posle 1944. 20. oktobra. Znači, to sa Stefanom Nemanjom uopšte nije običan pojedinačni spomenik, to je bitka. To je bitka za srpsku dušu.
I to naši neprijatelji, za razliku od nas, savršeno znaju i shvataju. Jer naši neprijatelji Beograd doživljavaju konačno kao Titograd. Oni su Titograđani. Ne vezani za nekadašnju Podgoricu koja je okupirana pod novim nazivom Titograd, već i za ovaj Titograd, jer su, opet da se setimo, sve republičke prestonice u vreme Socijalističke federativne Republike Jugoslavije bile Titogradi. Samo u Podgorici je postojalo to ime, nije moglo da se baš udvaja i da se postavi istovetno, ali suština tih gradova je bila da njihov raniji sadržaj više nije uziman u obzir i kao što su 7 ofanziva bile početak istorije za decu svih republika naših naroda i narodnosti, tako isto je učinjeno i sa Beogradom, kome je ukinut i Srednji vek, i Kralj Dragutin, i despot Stefan Lazarević, i njegovi junaci odbrane, koji su Beograd odbranili od one iste sile koja je 3 godine pre toga osvojila Carigrad i uništila Vizantiju. Isti oni su došli pred kapije Beograda i bili poraženi od srpskih i ugarskih ratnika 1456. godine. I u daljoj istoriji Beograda, svi ti hajduci, oslobodioci Beograda pod Karađorđem, oni junaci koji su branili Beograd u Prvom svetskom ratu na čelu sa majorom Dragutinom Gavrilovićem i sa onom čuvenom naredbom o tome da je njihov puk izbrisan sa spiska živih u slavu Beograda i otadžbine. To sve je izbrisano i početak je bio vezan za 20. oktobar 1944. i za ulazak Titove telesne garde, njegovih partizana, u Beograd. I taj titoistički, drugosrbijanski Beograd, on živi i dalje mentalno i duševno u svom Titogradu, ideološkoj sablasti, njih i njihovih očeva. Potreban je zato nama egzorcizam, a ne samo katarza, jer je to demonsko prisustvo. Prisustvo zla i prisustvo zloga, kako bi to rekli u onoj najčuvenijoj hrišćanskoj molitvi koju pod naslovom Oče naš izgovaramo na svakoj liturgiji. Sačuvaj nas od zloga, od onoga ko upravlja zlom, od njihovog nepomenika i oca laži, koji pokušava da nas natera da mi odbacimo Stefana Nemanju, mi koji nismo odbacivali Borisa Kidrića, ulicu Maršala Tita, ne znam, školu 7 sekretara Skoja, ništa, sve je moglo da prođe. A Stefan Nemanja, ne, on je preveliki, preskup, što on nosi mač, zašto se nalazi tu gde se nalazi. I to je u stvari sve nastavak te bitke za Beograd. Bitke za Beograd, koja traje. I zato je važno da konačno izvršimo detitogradizaciju Beograda, da se setimo da naša istorija ne počinje u Jajcu 1943. godine i da nam ne smeta to što, recimo, u Vaznesenskoj litiji čitav verni Beograd hoda sa crkvenim krstaš-barjacima, ulicama, što se napada kao da je ideološki, reakcionarni, retrogradni skup, a nije im smetao slet za dan mladosti, posvećen Titu kao živom diktatoru ili paganskom egipatskom bogu, faraonu. To im nije smetalo. Ovo im smeta. I to je sama suština, ideološka suština. I da se setimo još samo na kraju da je ovaj spomenik Stefanu Nemanji, rodonačelniku naše najznačajnije vladarske dinastije, napravio veliki ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov, čija dela krase čitav svet. Od Johna Lennona, Mihajla Bulgakova do spomenika velikim ruskim naučnicima i pesnicima, ovaj fantastični vajar i profesor vajarstva u najboljoj vajarskoj školi na svetu je pristao da uradi taj takav spomenik i u kontekstu vekovnih srpsko-ruskih veza i u kontekstu te deboljševizacije i deateizacije jednog grada prepuštenog ideološkim stihijama
kome je bilo namenjeno da se odvoji i od svoje istorije, i od srpstva, i od odnosa sa Rusijom. Ali ni ne sluteći je Rukavišnjikov upao u taj naš unutrašnji građanski rat, neobjavljeni svih vrsta, tih okorelih građanističkih titoista protiv nove srpske države. Ničim izazvano, ovaj ugledni čovek, umetnik i prijatelj Srbije je postao meta i tema napada ovdašnjih kritičara, istih onih koji nisu smeli ni reč da zucnu protiv Tita i troškova njegovih spomenika i njegovih ideja, njegovih vajara, koji su tokom dugih decenija njegove vlasti ovde radili doslovce šta su hteli. Rukavišnjikov nije imao tu sreću i dan danas svi čekaju da se konačno objave podaci koliki je dobio honorar, u koliko rata, kako je to isplaćeno. To je pobedilo samu činjenicu da je Beograd dobio spomenik koji ga definiše u istoriji i pred svetom.